যত যে থানানি মুচুংনাই বরং তো চুং কেবল খাওয়াই না রগই মাইয়া জানে জানে লুপ জানে জানে লালস পাইয়া বরক যে সুখ মান খাই আবসং মানানি মুচুংনাই বরক বতাইবো থানানি মুচুংনাই ন ফিয়াবা তিনি চিনি বুবাগ্রা তংইছে তিনি অর এমএলএ ফানংথুন মন্ত্রী ফানংথুন এমডিসি ফানংথুন ইয়াম ফানংথুন বুবাগ্রানি জারইছে তিনি তিপ্রা হাসতেও তিপ্রা মথানি হিনই তিনি চুং ইএম এমডিসি এমএলএ মিনিস্টার রক চুং নুগই মান আপনি বাকিনো অ দুর্দিন ন চুং পগই থানানিয়া বিজেপি Mary De Burma ang Tripura Mothani Wings TWF Tripura Women's Federation ni Central General Secretary tini tamni bagui Tripura Motha yakajui tini oro BJP ni bang marong kha highway rok nong nai tong cover pathoma YouTube channel pari hengke party tamo sungo party no kaham kes sebai sugur boi busnai khajan takte buksong sung bai thang YouTube rok news channel logo sung nugui mano je Kolkata wo je Trinamool Congress bahike baikha tai tabuk sabo je মুখ্যমন্ত্রী চাকা হাঙ্কে tabuk Kolkata wo West Bengal o মুখ্যমন্ত্রী chanai ingkha Subhendu Adhikari tai o Subhendu Adhikari ingkha bo agi tamo tongmani bongkha Trinamool Congress ni মুখ্যমন্ত্রী Mamata Banerjee ni yagra yak tongmani botai BJP wo bo cylinder khlai thangai nai tabuk BJP wo vote basawani bo pass ngai nai bo tabuk মুখ্যমন্ত্রী manani nangkha bo jekhono BJP o phesini sikang bo je Trinamool Congress o tongpuru bo belai kheno corruption neta hnai sajagai tongmani tangai hangke bongkha belai kheno Risbot he kaba belai kheno bo gusau rangsakra 50 lakh ro rangsainai on camera video manjang mani noro o video le kisa nai di 5 lakh rupees 5 lakh rupees so 5 lakh rupees 5 lakh rupees aboni bagenyo yang te khaksa je BJP ni neta প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হেঁকে প্রথম সানা নাগাঙ্কে যে তৃণমূল কংগ্রেস যে শুভেন্দু অধিকারী খা বেলাইকেন করপশন তাই বেলাইকেন রাংসাকরা তাই আবা হেকে ব বেলাইকেন বেঙ্গাই নাসিলা বইনাই সেলেং জাগাইনাই নরেন্দ্র মোদী যে শুভেন্দু অধিকারী ন তা মনে সাকা নরক ভিডিও কিসা নাইনে ফিদি कैमरा के सामने टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो अच्छा लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने और चेहरा कितना भोला भाला था ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं নরক নবী মাংখনা যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বর্তমানে শুভেন্দু অধিকারী ন বর্তমানে সানানি নাংখা যেফোর বেলাইখেনো করপশন বিজেপি বাই কুতুক জাখা তাই শুভেন্দু অধিকারী বাহাইনো ব বিজেপি ন বেলাইখেনো বেঙ্গাই কক সালানে নাংকা তামনি বাগৈ হিংকা হিংকে খরকসা পাতি বাইতে খরচা পাতি যেসকেপুনো মুসুলায়ু নাসিলায়ু কত রকম সালায়ু খাজন তাকতে ভুকসং অমসুং তো যতন সাইমানো যেমন কংগ্রেস বাইকে বিজেপি তাই বিজেপি বাই সিপিএম যে কোনো অপোজিশন যে পার্টি টমানি আবক নাঙ্গাসং নাসিলে লাই কক সালাইমা রক নুনি নাঙ্গু তাবো সিনারঙ্গে বিজেপি বাই টিপার মथा जे एडिसि इलेक्शन थांपुरो सालाइमा नुमा हाइनो आबा हेकेनो सालाइनि नांगु ताई आबा हेकेनो वेस्ट बेंगल बाहाइनो जे प्रधानमंत्री बाय जे शुभेन्दु अधिकारी बके तृणमूल तंमानि बर बेलाइखेनो सालाइनि नांगु ताबो खेतामुंनानि नांका हंगे जेखेनो अ शुभेन्दु अधिकारी ब जे तृणमूल कांग्रेसनि हाइकबा ममता बेनार्जी बे कागलाइनाय ब बीजेपी जॉइनिंग रेफाइनि नांखा তাই বিজেপি জয়নিং রেফাইমানি পরে হেঁকেন ব বিজেপি ও ক্যান্ডিডেট নই ভোট বাসানানি নাংখা তাই ক্যান্ডিডেট নই ভোট বাসাই পেমেনি পরে হেঁকেন ব 5 বংনানি নাংখা তাই তাবুকে মুখ্যমন্ত্রী নানি নাংখা তাই সুমর হাকেন সুংলাইনানি যে সিনি যে প্রশ্ন চিহ্ন আসাইনানি নাঙ্গু তামকে হিন্দি যে তৃণমূল কংগ্রেস তংফরু হুঙ্কাংকে ব বেলাকেন করপশন নেতা 50 লাখ রাং চাওয়াই অন ক্যামেরা রেকর্ডিং ভিডিও মানজানানি নাঙ্গু তাই আবা হাই যে গেম জেম করপশন নেতা হানজামানি পরে ব বিজেপি থামলা কাহামই থানানি নাঙ্কা তাই শুধু কাহাম সিমিয়া
bo mukhomantri bahino West Bengal mani thangmani nukjanani nangkha obongkha khajan daktai bo song obongkha belai kheno rajniti ni game jam hini manu tabo nanya ji Delhi o bahino Aam Aadmi Party hini Arvind Kejriwal mukhomantri tongmani aro bahino podre pod game jam klailai case roklai lai podre podung lai nai aro bahino rakot sada hindi rakot sada bahino bo puila hangke je Aam Aadmi Party tongtoi bo BJP no belai khene attack khanyani nangu bo puila tamo khe je BJP ni attack khlai hangke BJP ni je neta rongkha ori jaigya tai gunda party hinai bo sanani nangu sapsa hangke rakot sada अब वीडियो ने किसा नरम नहीं होती ना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ताई शुद्ध और राकॉप चादा आसे बाये को बीजेपी नो उतुक मानी नंजे दी बोतामनी साकांग के आनु जैसे पुने सिक्रिदी क्या सरना नहीं हिलन्याय ताई जैसे पुने पानी नहीं नाई दी आनु पुने दिनों पाई मांगला ताई सिक्रिवुई क्या सरुई नाई आनु बीजेपी वो भारी मांगला नहीं bo samani ro tongo apro bo Aam Aadmi Party tongtoi BJP ro no putukmani o bidinu nor kisa hanya hai nanya pidi ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े विपक्ष के नेताओं के इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे ये बड़ी अच्छी बात कही आप अभी बदत है भाई अभी बदत है आज तक वो रकम नहीं बनी मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदेगा साफ तौर पे अपने विरोधी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार या तो पैसे से खरीदे जाते हैं विधायक सांसद या कोई बड़े पद या मंत्री बनाने के लालच में बिक जाते हैं विधायक और सांसद या फिर आजकल जो नया चल रहा है सीबीआई ईडी नाम की तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर मुकदमे दर्ज कर कर ताई हाके साइ पाइमनि परे हेंकानो जेखानो बीजेपी रो जेयांग दिल्ली वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नो जेसखानो ओद्रे पॉट केस लाइनाय जे सब लाइनानि नांखा ताई आप्रो ngangke जो राकॉप चादा बो उल्टा आम आदमी पार्टी नो से बो साया सानानी नांखा नर ओ वीडियो नो किसा नाने दी मैंने अकेले ने नहीं मेरे साथ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं 6 और सांसदों ने यानी कि कुल 7 MPs ने ये फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। तया फ्रुके जेओ दिल्ली नि आम आदमी पार्टी जे केजरीवाल बाहिनी सब जनानि नांखा सबजा पाइमनि परे हेंकानो बो सुप्रीम कोर्ट केस टेस खलायनाय बायरे हा माने कुनु दोष करै बिनि कुनु अपराध करै कुनु करप्शन करै आबागे मानजागै योगी फानिनि नांखा ताई आजरावो अरविंद केजरीवाल तामं खांखांके बिनि पार्टी नि बररक बो बेबांनो खारै थांबाय क्या बीजेपी रगो जयनिनि नांबाय क्या बिनि पार्टी बाहायनो जे मोटामोटी का खलायनाय बाय थांमानि नुकजामा बाय बताय आरनि बिसिङो कोर्टनि योगी फेमिनि बिसिङो हंकानो सांबादिक रबाय सोंजाना नांका आ सोंजापुरो बो तङै मालिया बो सांबादिकनि बसाङो काबै रनानि नांखा नरो भिडियो ने किसा नानिउदि केजरीवाल भ्रष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है हो गए संभालिए सर अपने आप संभालिए हिम्मत सर केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है खाजन दावते भूख सं अमन हनो जे राजनीति हेके पार्टी ताबो जे कोनो जगह ताबो पार्टी तंगतै अन्य पार्टी ना हामिया सावि हिसुरि पाइमनि परेसे उल्टा आ जगह थांग पिरिनाय हाइनो हाइ जे अनिजि तंग थामनो पार्टी नि हंगे हामिया साबिनानि नांगौ
genor omo wansok ini di oba tamo party maklaikya tamo rasniti maklaikya je tamo netang maklaikya je tabuk nanya kya hengke je sing o neta le kaham ini salah conglai mani army bisung so neta se ulta biang party wo je paltu ram haike palung jagai thangka hengke tai am jonota heka ba singhai korei bigra khangra borok le tamona klani khajong takte buksong je go sawine on video camera record manjamani abo sa haino hai tabo je west bengal mukhyamantri saiman hungka hungke tai tamo kok sanatong ji khajong takte buksong BJP ingkha belekeno party kotor ni sajanani nangusini 12 bochor tai sini 12 bochor je 21টা রাজ্য ও তৈনাই যে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী সাওই তাবো সরকার গঠন খাইতংনি সাজানানি নাঙ্গু তাই ও বিজেপি ও যে 21টা মুখ্যমন্ত্রী যে সাইতংমানি তাবসু জরাতৈ যে বুনি পার্টি ni রিজেন খাইপাইনাই জয়নিং খাইপাই বিজেপি জয়নিং খাইপাইনাই যে মুখ্যমন্ত্রী জানাই সিমিসে 8 জনা কাও খাজন তাবতে বহুজং বস্তেনি তাই সাবো je bo party ni phainai BJP joining khlainai mukhyamantri chakha abanong taba ang kaisa ke saithanai number 1 hangke Assam ni Hemonto Biswa Sharma bo puila Congress ni je cabinet minister tongmani tai bo 2015 o BJP o cylinder khlai thangka tai 2021 hangke BJP ni মুখ্যমন্ত্রী জানানি নাংখা আসামার তো হুকে বিহার সম্রাট চৌধুরী ও সম্রাট চৌধুরী খাই রিজনাল পার্টি JDU ও আগে হিমি দমানি তাই 2017 ও যে বিজেপি ও জয়নিং খাইকে হাঙ্কেন বিহারনি মুখ্যমন্ত্রী নানি নাংখা সম্রাট চৌধুরী নাম্বার 3 হুকে অরুণাচল হুকে পেরেমা খান্ডু ও পেরেমা খান্ডু হুকা কংগ্রেস ni লিডার তংমানি 2016 ও বিজেপি ও জয়নিং খালাইমানি পরে হংকে 2019 হংকে ব মুখ্যমন্ত্রী চানিনি নাংকা পেরেমা খান্ডু অরুণাচল নাম্বার 4 হংকে বীরেন সিং মণিপুরনি ও বীরেন সিং কা ব কংগ্রেস মেম্বার তংমানি তাই কংগ্রেস ni মেম্বার তংমানি 2016 ও ব বিজেপি ও জয়নিং খাইথাংকান 2017 ও হংকান ব মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী মানানি নাংখা বীরেন সিং নাম্বার 5 হংকে কর্ণাটক হংকে বাসাবারাস বুমাই হিনজানাই তঙ্গু তাই বাসাবারাস বুমাই ইনখা 2003 বিজেপি ও জয়নিং খাইথানানি নাংখা তাই 2021 হংকে মুখ্যমন্ত্রী মানানি নাংখা ও বাসাবারাস বুমাই নাম্বার 6 হংকে ঝাড়খণ্ড হংকে অর্জুন মুন্ডা বংখা 2000 বিজেপি জয়নিং খাই থানানি নাংকা তাই 2003 হংকে ঝাড়খণ্ডনি মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি ni মুখ্যমন্ত্রী নানি নাংখা নাম্বার 7 হংকে কলকাতা অংখা শুভেন্দু অধিকারী বংখা তৃণমূল কংগ্রেস ni ব বিজেপি জয়নিং খাই থাকা তাই বিজেপি জয়নিং খাই পাইমানি পরে হেন বতাবো কলকাতা ও মুখ্যমন্ত্রী নানি নাংখা শুভেন্দু অধিকারী তাবো হংকে সিনি ত্রিপুরা হংকে মানিক সাহা হংকা আগে ব কংগ্রেস ni মেম্বার তংমানি তাই 2016 ও ব কংগ্রেস no ইয়াকারিনাই ব বিজেপি জয়নিং খাইরি কাংকান 2022 হংকান ব বিজেপি ক্যান্ডিডেট দঙ্গৈ ভোট পাস হইনাই ব মুখ্যমন্ত্রী মানানি নাংখা অবংখা সিনি ত্রিপুরানি ডক্টর মানিক সাহা খাজন তাবতে বহুকসং जों बसखांगो तेबो नुगुइ मानाख जे राकब चादा हननि खायसा दंग जे दिल्ली आम आदमी पार्टी नि ब नंखरि फाइमानि जे बीजेपी ओ जॉइनिंग खालायरिमानि ब 7 जना एमपी न तुइ फाइमानि बसखांगो बब हाइनो जे मुख्यमंत्री उनानि चान्स दंगो जों लाइ थांजा जे बैकग्राउंड न नानि खेंके खाजन ताकते बहुसं अमनो कासा पार्टी ओ पार्टी ओ हाइमे साइतंग फनो कोनो खति करै जे आते किसा हाइमे सामानि पार्टी ओ थांगांके लखे निजि दंगै थामना पार्टी न साहिमे सावनाय हेके पद्रे पद यांगवाइसा आयंगवाइसा नि मानु खाजन ताकते बहुसं हाकेसे मुख्यमंत्री साइमानि दंग हुंगांके जे जों ओ पार्टी न जों तामनि बुसलाने क्लासिने आबनरक कमेन्ट खाइ सारि खाजन ताकते बहुसं ताई सिनी त्रिपुरा उंखा 2028 बेलाइखेनो सांगां लानिनि सालानि नांगौ
তাই ত্রিপুরা সা মুখ্যমন্ত্রী ইংনানি নাंनाय हिनि सालायमानि रक जों ताइ तेखे नुलायनायनि बो नांगौ ताइ जदि काहाम करंखो तंखा खांके सिनो 2800 बाहायनो सिनि त्रिपुरा साना मुख्यमंत्री सालायनायनि हिनिनाय आबो कुनो साक्सेस नलाय मालायनो ताइ जे आयां जे केंद्र रगन हारि फेमिनि अमाइके जे 7-8 जना जे बीजेपी ओ जयनिं खालायपायनि मुख्यमंत्री जाबाय मारक नरक अब भिडिअ न नुगैनाय नर बाहिमा तंग ताइ सिनो त्रिपुरा आबा हिन्यावै जाते सिनो मथा एक टंगैनाय सिनो मथानि दा मुख्यमंत्री आटे सालायमाना आबो नर कमेन्ट खालायनाय सानानि खायदि ताइ साबो बनेटा त्रिपुरा सानि बिसिङो त्रिपुरा मथानि बिसिङो बनेटा काहाम आबो नर कमेन्ट खाय सानानि तापकदि त्रिपुरा बाहाय नुगै दंगो जे अनंत सार होन्दे मेरी मैडम होन्दे ताइ परितु सार होन्दे ताइ सरागर कलय संरक होन्दे बरा हुंखा बीजेपी थांखा बाक्सा काबा हायना हाय मथाय फिरक फाइया नर नुगै मांखाना ताइ अबंखा कायसा राजनीति बाहेरानि नबार सीमानि ताइ बाहेराव जे चलिवो जे कत केंद्र रग अबके चलिवो ताइ सिनि त्रिपुरा हायनो मासा मांनै महके चलि मारो बसन नुनानि नांगौ फाइनिगे खान तावते बुकजों नर पार्टी मोटामुटी बुसि मांखना सेंट्रेल हयते ताव त्रिपुरा जरति पर्यन्त नर बुसि मांखना बिनि बागा आसन उसितों नर जरन काहाम तने जरन हामबाय ताइ खुलुमबाय।